Na. Hahati na guys. Maghahati na guys. Kay sobrado man yung kadako, di maabot yung 5. Yan, hahati na guys. Kakirisuw-kisuwan masina. Wala ko sa ako. Ay, sorry. Ang sako mo? Lupo bili. Kanya. Ano ba yun para tarap? Yan, maluwa doon. Dito. Ano yan? Yung katubang mo. Ano? Ano? Tanay nga dito. Naubusan kami. Aim pa! Sulang pa! Ano na yun? Ano ko nito to? Ito ba yun? Ayan guys, tapos na mag hati-hati. Ayan o. Ayan yung amin. Ayan, anak mo manager. Anak mo manager. Di ba po toy? Ini mo na niya ho. Engineer. Oh, yaw. So yun guys, hanggang dito lang video natin. Thank you for watching. Please follow, like and share. Bye bye.